ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର 2025 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ 2026 ମସିହାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପୁରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ 100% ତୁମମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଯେ ତୁମର ସୋସିଓଲୋଜିରେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆମ ମାର୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର 100% ନୁହଁ, ତାର 98% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ସିଲେକ୍ସନରେ ତୁମମାନେ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଇ ନମ୍ବର ତମର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। The Protection of Civil Rights Act was introduced in the year dash। କୋଉ ମସିହାରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା 1972, 1954, 1955, 1976। କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ଏଇଟା 1955 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନଟା ଶିଳ୍ପୀକରଣ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ? ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ ନା ରୁଷ? କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମେ ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଜିନିଷଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ ଦ ଟର୍ମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ। ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ମାର୍ଶାଲ ମ୍ୟାକଲୁହାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇନଥାଏ? ଜଗତୀକରଣ, ଶିଳ୍ପୀକରଣ ନା ସହରୀକରଣ ନା ସଂସ୍କୃତିକରଣ? ସହରୀକରଣ ତ କ'ଣ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଥାଏ, ଶିଳ୍ପୀକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଥାଏ, ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଥାଏ। ତ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାର ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇନଥାଏ, କିଛି ବି ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦ ଟର୍ମ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହାଜ ବିନ୍ derived from the word କ'ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ମାନେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ନା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ନା ମୋଡ ନା ମଡେଲ? କୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଡର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଅଛି କ'ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ? କାବେରୀ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, 2001 ମସିହା ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, 1984 ମସିହା ଶିଖ ନରସଂହାର, 1946 ମସିହା ନୂଆଖାଲି ନରସଂହାର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଶିଖ ନରସଂହାର 1984 ମସିହାରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, which of the following promotes national integrations? ଓକେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ସହାୟକ କିଏ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଜାତିବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଥିବ ଆତଙ୍କବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ତମର ନା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ବି ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଜାତିବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପାଇଁ ଉପାୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? କେଉଁ ଉପାୟଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ଶିଳ୍ପୀକରଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ? କେଉଁଟି ଅଟେ? ଜାତିବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଦର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଟେରରିଜିମ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି? ଟେରରିଜିମ ଶବ୍ଦ ଲାଟିନ, ଗ୍ରୀକ, ରୋମାନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଏଇଟା?
तो पिलामाने एटा तमरो ठीक उत्तर हे लाटिन। ठीक अछि, लाटिन भाषा टेररिज्म शब्दटी आसी अछि। तापर नेक्स्ट जिबा अनुसूचित जाति शब्द किए प्रथमे व्यवहार करथिले? मंडल कमिशन, महात्मा गांधी, साइमन कमिशन, डॉक्टर बी आर आंबेडकर। किए अनुसूचित जाति शब्द किए प्रथमे व्यवहार करथिले? किए करथिले? तो पिला माने तुम मानकर एटा ठीक उत्तर हे जिवो कोन ना ऑप्शन 3 साइमन कमिशन। ओके, तापर नेक्स्ट आसी जिवो XI क्वेश्चन 2011 मसीहा जनगणना अनुसार तफसिलभुक्त जनजाति भारत समुदाय जनसंख्यार शतकड़ा डैश भाग अटे? केते भाग अटे? एटा हे जिवो तमरो केते 8.2 7.9 10.2 8.6 8.6 हे जो तुमनकर राइट आंसर। तापर नेक्स्ट देखिबा संविधान रो डैश धारा अस्पृश्यता को समान जो अस्पृश्यता को कोन करथाय समाप्त करथाय? धारा 24, धारा 31, धारा 15, धारा 17। तो एटा तुमनकर हे जो राइट आंसर धारा 17। तापर मुप्ला विद्रोह रो अंशग्रहण करथिबा कृषक डैश संप्रदायर थिले? केउ संप्रदायर? मुप्ला। पिला माने मुप्ला होची गोटे कोन? मुप्ला होची गोटे मुस्लिम वर्ड बा गोटे मुस्लिम मानकर वर्ड एटा मुप्ला। तो मुप्ला रे कोन होता है? मुप्ला विद्रोह हेतिला। तो मुप्ला रे कोन हो जो अधिकांश मुस्लिम माने एथिरे जड़ित थिले। तापर नेक्स्ट देखिबा केउ आंदोलन पर वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम रे परिचित होइथिले? तापर नेक्स्ट हमरा आछि ऑप्शन मुप्ला विद्रोह रे ना बरदोली सत्याग्रह रे ना पंजाब कृषक आंदोलन रे ना बडा नीलचाषी विप्लव कोथरे हेतिले? ना एटा जो बरदोली सत्याग्रह तमर हे जो राइट आंसर। ठीक अछि। तापर कास्ट शब्दटी डैश शब्द कास्ट रो आसी अछि? कास्ट शब्दटी पोर्तुगीज शब्द कास्टरू आसी अछि। तापर नेक्स्ट देखिबा जेतेबेले गोटे वर्ग बा श्रेणी केतेक अनुसार वंशानुक्रमिक होई जाए सेतेबेले आमे एहाको एक जाति बोली कहिथाउ। एहा किए कहिथिले? AW ग्रीन, हर्बर्ट रिस्ले, मदन मजुमदार, CH कुले। किए कहिथिले? ना एहा कहिथिले तो पिला माने एडा हे जो तमनकर राइट आंसर CH कुले। तापर नेक्स्ट जिबा श्रेणी व्यवस्था रे एक प्रमुख वैशिष्ट्य होची निर्धारित परिस्थिति, परिवर्तनीय परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति। हमें समस्त पढ़िचे एडा हे जो अर्जित परिस्थिति। नेक्स्ट देखिबा केरल रो नायर संप्रदाय रो चौथ परिवार को कोन कह जाय? चौथ परिवार को कोन कह जाय? इलम, कर्णवाण, टारवाड़ ना उपरोक्त केउंटी नहे? तुमको कोन कहिथिले? टारवाड़ रो जो सॉरी केरल रो नायर गोटे थाए तांकर नायर आ गोटे थाए नमुद्री ब्राह्मण परिवार। तो ए दुटा जाक भीतर गोटे कोन थाए तमरो नायर ता कोउठा सेटा हेबो कोन संप्रदाय चौथ परिवार को डैश कह जाय? कोन कह जाय? टारवाड़ बोली कह जाय। गोटे इलम आ गोटे टारवाड़। ठीक अछि। तो देखि जे दुटा जाक एटा सेम आंसर तमरो हे गला। ठीक अछि। तो हिंदू चौथ परिवार रो मुख्य को कोन कह जाय? हिंदू चौथ परिवार रो मुख्य को कोन कह जाय? कर्ता, कर्णवाण, उपदेष्टा, कोषाध्यक्ष। कोन कह जाय? ना को कोन कह जाय? कर्णवाण। कर्णवाण कह जाय। तापर नेक्स्ट देखिबा 2011 मसीहा जनगणना अनुसार भारत रे ग्राम रे बसवास करथिबा लोक मानकर अनुपात केते केते थिला बेले माने अनुपात? एटा हे जो तमरो 72.24 72.24 ना 68.84 ना 80.25 ना 69.80 एटा तमरो हे जो 68.84। ठीक अछि। तापर नेक्स्ट देखिबा शहर रे आईन श्रृंखला बजाय रखिबा पई डैश उपाय अवलंबन करा जायथाय? अनौपचारिक, औपचारिक, प्रथा परंपरा, गांधीक। केउ उपाय अवलंबन करा जायथाय? औपचारिक उपाय। ठीक अछि। तापर नेक्स्ट देखिबा
नेक्स्ट पिलाମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆସି ଗ୍ରୁପ ଡି क्वेश्चन ठीक ଅଛି ଗ୍ରୁପ ଡି क्वेश्चन ରେ ମଧ୍ୟ ତମ ନଜର ପକେଇ ଦିଅ ଏଠି ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ क्वेश्चन ଉପରେ ତମେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଯେହେତୁ ତମର ଏତେ ମାନେ क्वेश्चन ଆଲୋଚନା ସରିଲାଣି ଆମର ତ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ क्वेश्चन ଗୋଟେ ଥିବ କେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଇ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ମୋପ୍ଲା ବିଦ୍ରୋହରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ ଇଏ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଭାରତରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ସମ୍ବିଧାନ ପଦକ୍ଷେପ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆଧୁନିକୀକରଣ କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଥିଲା ସହରୀକରଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବୁଝାଅ ଜାତି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ଯେକୌଣସି 3 ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯୌଥ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର ଆତଙ୍କବାଦର ଯେକୌଣସି 2 ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଅ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଜାତିବାଦର କାରଣମାନ କଣ ଆଲୋଚନା କର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସିଥିଲା ग्रुप सी रे तमମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଏଠି କଣ 3 ମାର୍କିଆ क्वेश्चन ଦେଖ ଆସିଥିଲା डिस्कस द कल्चर प्रॉब्लम्स फैक्ट बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया तफसिल जनजाति ମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ନକ୍ସଲବାଡି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ତାପରେ ଭାରତର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ମାନ କଣ ସହରୀକରଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ତାପରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର ତାପରେ ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ ସେଟା ଲେଖିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଠି ଜାତି ପଦ୍ଧତିର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଆଲୋଚନା କର ଜାତି ପଦ୍ଧତିର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଆଲୋଚନା କର ତାପରେ ଆସିବ ଏଠି ଇଲମ କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝ ତାପରେ ଆସିବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ପୌର ସମାଜର ପ୍ରଭାବ କଣ ଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କର ଆତଙ୍କବାଦର କାରଣ ମାନ ଲେଖ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଜାତିବାଦ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଯାଇକି ଏବେ ଆମର 2 ମାର୍କର ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ क्वेश्चन ଚେକ୍ କରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି क्वेश्चन ଗୁଡ଼ିକ ତମମାନେ ସେଇଠି ପାଇଯିବ 100% ଠିକ ଅଛି तो तुम मैंने व्यस्त होनी तुम मान को जो सिलेक्शन दिया जीवो से समस्त सिलेक्शन रे ए क्वेश्चन मध्ये थिबो एवं एवं तुम मान जो क्वेश्चन दिया जीवो से क्वेश्चन मध्ये तुमरो एग्जाम रे आसीबो एवं देखो एटी ग्रुप डी क्वेश्चन रे तुम मान को एटी दिया जायछि जोटा तुमरो 8 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन रहउछि सेते तुम देछि आतंकवाद समाज ऊपर एहर प्रभाव आलोचना करो ये गोटे क्वेश्चन फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन जे चेक कर दबो ये क्वेश्चन निश्चित भाव में आसीथिबो तापरे नेक्स्ट देखो एठी भारतीय समाज रे कृषक आंदोलन समाज रे संक्षिप्त टिप्पणी लेख तापरे आसी जगतीकरणर सकारात्मक विश्लेषण कर तापरे 7 नंबर रेछि जातिर संज्ञा प्रदान कर और जाति प्रथा संप्रदाय परिवर्तन आलोचना कर तापरे आसी यौथ परिवार रे उपकारिता संक्षेप रे बुझाओ तो ये सब क्वेश्चन मन तमरा आसीथिबो आ गोटे नॉन क्वेश्चन रहला भारतीय जातीय संघ मुख्य प्रतिबंधक उल्लेख कर तो एति पिले माने क्वेश्चन तुम मानकर रहितिला जहाकि पूर्व वर्षर क्वेश्चन आस्तिला आशा करछु तुम मानको वीडियोटी निश्चित भाव में पसंद आस्तिबो यदि वीडियोटी पसंद आछि तारे वीडियोटी को समस्त पाखको शेयर करो एवं चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा पर कि मु जहा भी नुवा नुवा वीडियो सब आलोचना करबी त तुम मानको पाखरे पहुंच जाई परिबो तो पिले माने आजि वीडियो माध्यम जदि तुम मानक कोठी बुझीबार अच्छी कि जहाँ करिवार अच्छी तो सेटा कमेंट माध्यम जना जदि वीडियो भल लगी वीडियो लाइक करी शेयर कर दियो एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दबो जहाँ फल कि नुआ वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुंच जाए पारे तो पिले आज एति रही जय जगन्नाथ।